Assalamu alaikum viewers. This is Husnain Mazhar from Property Traffic and you are watching Property Traffic YouTube channel. टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने लगे हैं और इस टाइम मार्केट कंडीशन क्या है। तो ये जो वीडियो है ये सेलर हो या परचेज़र, लाहौर स्मार्ट सिटी में फ़ाइल होल्डर हो जिन्होंने पहले से फाइल्स बाय कर रखी हैं, या कुछ लोग जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, फाइल्स क्या रेट कम होने का वेट कर रहे थे, या उनके पास इन्वेस्टमेंट अभी रेडी हुई है। ये वीडियो दोनों के लिए होने वाली है। तो इस वीडियो में मार्केट से रिलेटेड आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी खदशात हैं कि मार्केट किस तरफ को जा रही है और लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, या जो लोग फ़ाइल होल्डर्स हैं उन्हें इन फाइल को मज़ीद होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए होने वाली है। मज़ीद इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलती हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, ख़ासतौर पे DHA और लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको DHA और लाहौर स्मार्ट सिटी की ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और साथ उसके बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी साथ ही पहुंचता रहे और हम अपनी ये गुफ्तगू आपस में कंटिन्यू रख सकें। तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेन टॉपिक पे आते हैं। इस टाइम आपको पता है मार्केट जो है लाहौर स्मार्ट सिटी की काफ़ी नीचे आ चुकी है, काफ़ी पैनिक क्रिएट हो गया है और प्राइसेस जो हैं बहुत नीचे आ गई हैं। ऑन वगैरह काफ़ी नीचे 50% से भी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं जिस प्राइसेस पे पहले ये मेंटेन थे। उसकी मेन वजह इस टाइम कंट्री की जो कंडीशन, पाकिस्तान की जो कंडीशन चल रही है वो है, जिसमें आप जानते हैं कुछ पॉलिटिकल कंडीशन है जो कि पिछले 2-3 महीने से चल रही है, और साथ ही ये जो हमारे मुल्क में फ्लड आया हुआ है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। बल्कि प्राइसेस ऊपर तो किसी भी चीज़ की नहीं जा रही, डाउन ही जाती जा रही हैं। लेकिन आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अल्लाह ताला करम करेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी बात ये है कि आपने डिसीजन कैसे लेना है, चाहे आप सेलर हैं या आप परचेज़र हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम जो कंट्री कंडीशन है, आपको पता है आपकी 1/3 पॉपुलेशन जो है वो उनके घर पानी में डूब चुके हैं, वो बाहर खुले आसमान के नीचे रहने पे मजबूर है। ऐसी कंडीशन किसी भी मुल्क में आए, चाहे वो कितना भी तरक्की याफ्ता हो, तो उसके अंदर मार्केट इफ़ेक्ट होती हैं, रियल एस्टेट की हो या किसी भी किस्म की स्टॉक एक्सचेंज हो, उस मुल्क में मार्केट इफ़ेक्ट होती हैं, चाहे वो हमारे मुल्क से कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो। तो ये कोई नई बात नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि ये ठीक नहीं होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, पहले भी बहुत सारी मुश्किलात से हम निकले हैं, इससे भी इंशाल्लाह निकल आएंगे। दूसरी चीज़ कि हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो हमें अपने इस्लामिक मंथ्स को भी साथ साथ देखना चाहिए, जो कि एक रियलिटी है। सेलिंग और परचेजिंग में काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। जैसे कि ये सफ़र का महीना जा रहा है तो इस महीने में अक्सर लोग परचेजिंग नहीं करते, लेकिन सेलिंग वाले तो अपनी ज़रूरत के लिहाज से किसी भी मंथ में, वो मुहर्रम हो या सफ़र हो, वो सेलिंग करने मार्केट में आते हैं और इसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम बन जाता है। डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से प्राइसेस नीचे आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनकी तरफ आऊँगा जिन्होंने ऑलरेडी फाइल्स लाहौर स्मार्ट सिटी की परचेज़ कर रखी हैं। जो इस टाइम न्यू परचेज़र हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले तो उनके लिए कि जिन्होंने ऑलरेडी फाइल्स परचेज़ कर रखी हैं और उनका प्लान था इसको एंड तक कैरी करने का, एंड तक लेके जाने का, तमाम इंस्टॉलमेंट देने का और पोजेशन तक वेट करने का। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अक्सर इस मार्केट में बहुत से सेलर्स ऐसे हैं, जब उनसे डिस्कस करें तो वो कहते हैं कि प्राइसेस डे बाय डे नीचे आ रही हैं, तो इसलिए हम फाइल सेल करना है। अच्छा, जिन लोगों ने कहीं और इन्वेस्ट करना है, बेटर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, वो तो बिल्कुल सेल करें इसको, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ाहिर बात है पैसा मूव करते रहेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट शामिल होता रहेगा। तो अगर आपको यहाँ से बेटर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही, या आपका कोई पर्सनल बिजनेस है, या कुछ भी आउट ऑफ कंट्री आप कहीं पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो भी है, तो अगर तो आप उस वजह से सेल कर रहे हैं तो फिर वो आपकी एक पर्सनल डिसीजन है, उसमें कोई। लेकिन अगर आप इसलिए सेल कर रहे हैं कि मार्केट में प्राइसेस नीचे जाई जा रही हैं और वो ये बिल्कुल डाउन चले जाएंगी,
تو پھر آپ نے جو سٹارٹ میں پلان کیا تھا جتنے ٹائم کے لیے آپ نے ان فائلز کو ہولڈ کرنا تھا، تو آپ کو ان کو سیل کرنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو ہولڈ کریں اور 1.5 2 سال 3 سال جب تک آپ اس کو ہولڈ کرنا چاہ رہے تھے اس کو کیری آن رکھیں. انشاءاللہ مارکیٹ واپس بہتر ہو جائے گی. یہ ڈاؤن فال آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. ہماری کچھ حکومتی کنڈیشن بھی ایسی ہیں، گورنمنٹ کنڈیشن، جس میں آپ کو پتہ ہے بار بار چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی کافی زیادہ اتار چڑھاؤ آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے پینک بالکل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر تو آپ ہولڈنگ پاور رکھتے ہیں اور اس کی انسٹالمنٹس دے سکتے ہیں تو آپ اس کو ہولڈ کریں، اور اس کو انشاءاللہ پرائسز اس کی بہتر ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ بالکل ڈوب گئی ہے. اگر آپ نے اسی کو جج ہی کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم جو لاس ہے وہ پروفٹ میں سے ہے، ٹھیک ہے. زیرو نہیں ہو گیا، زیرو بائی زیرو بالکل کنڈیشن نہیں ہے. اس ٹائم جتنا بھی لاس ہوا ہے وہ پروفٹ میں سے ہوا ہے، اور جب پروفٹ میں سے لاس ہوتا ہے وہ کریکشن ہوتی ہے، وہ لاس نہیں ہوتا. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کافی ہائی آن پہ جا کے پرچیزنگ کی ہوگی، ٹھیک ہے. ان کا ابھی اس آن سے نیچے پرائسز آ گئی ہوں گی، لیکن ظاہری بات ہے آپ نے پرچیزنگ کی ہے، آپ کا پرچیز ڈیسیجن تھا 2-3 سال کا. کیونکہ اگر تو اس سے کم کا ڈیسیجن تھا 2-3 مہینے ہولڈ کرنے کا تو وہ تو میں آپ کو سجیسٹ کبھی بھی نہیں کرتا، اور اگر آپ کو کسی نے سجیسٹ کیا ہے تو وہ غلط ہے. اس کا جو ہولڈنگ ٹائم ہے وہ 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال ہے. تو 6 مہینے تو کم از کم ہے نا، لیکن وہ بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے. تو اس کو میکسیمم ٹائم تک ہولڈ کریں، کیونکہ لاہور اسمارٹ سٹی میں ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ غور کریں. میں نے لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، یا اوپر آئی بٹن پہ آپ کو اس کا آ رہا ہوگا نوٹیفیکیشن، آپ اس پہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ 2 ویڈیوز آلریڈی آ چکی ہیں، اب وہ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کیا چل رہا ہے یہاں پہ. اور ساتھ ہی آج کل کیپٹل اسمارٹ سٹی اسلام آباد، وہاں پہ بھی انٹرچینج پہ کا جو پروگریس ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اس پہ کافی زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں، کچھ ویب سائٹ پہ، کچھ لاہور اسمارٹ سٹی، کیپٹل اسمارٹ سٹی کے آفیشیل پیجز پہ اور ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوئی ہیں انفارمیشن. آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور اسمارٹ سٹی ہو یا کیپٹل اسمارٹ سٹی، دونوں ڈے بائی ڈے ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہیں، پروگریس کی طرف جا رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں. ابھی تک ایسا کوئی ایفیکٹ نہیں آیا کہ سوسائٹی نے کوئی اللہ نہ کرے فراڈ کر دیا ہو، کوئی ڈیولپمنٹ میں کوئی کمی رہ گئی ہو، ٹھیک ہے، کوئی پلاننگ غلط ہو گئی ہو، کچھ ڈیولپمنٹ چارجز کی کوئی خبر ایسی آ گئی کہ بہت زیادہ لگا دی ہیں، یا کوئی بھی ایسی سوسائٹی کی طرف سے کوئی بیڈ نیوز نہیں ہے. اگر تو سوسائٹی کی طرف سے آئے تو پھر تو میں کہوں کہ ٹھیک ہے جی، مارکیٹ نیچے جانی چاہیے، کیونکہ سوسائٹی کی یہ نیگلیجنسی ہے. سوسائٹی کی طرف سے آپ صرف یہ جج کریں کہ سوسائٹی میں کیا پرابلم ہے. اگر سوسائٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹاؤن میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لاہور اسمارٹ سٹی، کیپٹل اسمارٹ سٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو کنٹری کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، وہ چلتی رہتی ہیں، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو سوسائٹی کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. کنٹری کی جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. فلڈ آیا ہوا ہے، آپ کی 1/3 جو پاپولیشن ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے. آپ کی جو کاشت ہے، جو بھی فصلیں، سبزیاں، فروٹ، وہ افیکٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے راستے افیکٹ ہوئے ہیں، جہاں سے ٹریول کر کے آپ کا سامان ادھر ادھر آتا جاتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ افیکٹ ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے یہ سب چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، لاہور اسمارٹ سٹی اور کیپٹل اسمارٹ سٹی دونوں واپس بہتر ہو جائیں گے. تو پرائسز جو ہیں وہ کافی ڈاؤن ہیں، ٹھیک ہے. ان کی ہم بات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے، وہ اس کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اس کے لیے لازمی ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے جب ہم پرائسز کی ویڈیو لانچ کریں گے. تو سیلرز کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اس کو ہولڈ کریں. اگر آپ نے اس کو 2-3 سال کے لیے پرچیز کیا تھا تو اس کو ہولڈ کریں، اور انشاءاللہ آپ اس کا پروفٹ انجوائے کریں گے. یہ ابھی بھی سستا ہے، ابھی بہت سستا ہے انشاءاللہ، جس طرح سے ڈیولپمنٹ جا رہی ہے. باقی جو ایک ویڈیو ہم بنائیں گے انشاءاللہ سوسائٹی کے جو پیرنٹ کمپنی ہے اس کے بارے میں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتنے اسٹرانگ ہے. کیونکہ کسی بھی سوسائٹی کی ترقی میں، اس کے زوال میں، اس کی پیرنٹ کمپنی جو پیچھے اس کے ڈیولپرز ہوتے ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بیک اپ ہے کہ نہیں ہے، پیسہ ہے یا نہیں ہے. تو ایک ویڈیو ہم اس کے بارے میں بھی بنائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی جلدی آپ کے سامنے آ جائے گی. تو ہولڈ کریں، ابھی فائل کو ہولڈ کریں. اگر تو آپ کی کوئی اور ضرورت نہیں ہے تو بہتر ہے ہولڈ کیا جائے، اس میں لاس نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں زیادہ تر فائلیں جس میں ہے آن پہ، آن کم ہوا ہے، پروفٹ کم ہوا ہے، لاس میں نہیں آئی ہیں، لاس بالکل نہیں ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں ہمارے پرچیزرز کی طرف.
परचेजर्स जो डिसीजन लेने का वेट कर रहे थे, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स अभी अभी रेडी हुई हैं, या कुछ लोग वेट कर रहे थे कि डिसीजन कब लिया जाए, तो यही टाइम है कि आपको परचेजिंग कर लेनी चाहिए। मज़ीद इसके नीचे आने का वेट करना चाहते हैं तो वो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी नीचे प्राइसेस आ चुकी हैं, यहीं से चली थी उसी पे आके खड़ी हो गई हैं। और आप ये देखें कि ऑलरेडी ऑन कायम है, ऑन ज़ीरो नहीं हुआ, ठीक है, और ये अब दोबारा ऊपर ही जाना है। जो सेलर ज़रूरतमंद थे वो अपनी फाइल्स ऑलमोस्ट सेल करके निकल चुके हैं, अभी दोबारा से परचेजिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो जेन्युइन कस्टमर है, जो लॉन्ग टर्म होल्ड करेगा, जो पोजेशन तक जाएगा, जो घर बनाना चाहेगा, वो इसमें परचेजिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये टाइम है, मिनिमम ऑन पे चीज़ें आई हुई हैं, तो आपको परचेज़ कर लेना चाहिए। और परचेज़ डिसीजन आपका ये होना चाहिए कि आपने अगर इसको ख़रीदना है, आपने इसको होल्ड करना है 2 से 3 साल या जो भी इसका टाइम पीरियड बनता है इंस्टॉलमेंट्स का, या बैलेटिंग तक होल्ड, कम से कम बैलेटिंग तक होल्ड करें, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, दोनों के अंदर इसका एक टाइम पीरियड लाजमी लेके चला करें। तो बस ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको बताया जाए कि प्राइसेस में थोड़ी सी करेक्शन ज़रूर आई है, लेकिन ये नहीं है कि लॉर्ड स्मार्ट सिटी डूब गया, कहीं बह गया है। लॉर्ड स्मार्ट सिटी वहीं है, वहाँ पे ही मशीनरी खड़ी है और डेवलपमेंट जारी है और न्यू प्रोग्रेसेस हो ही जा रही हैं। आप ऑन ग्राउंड विज़िट करें, लाजमी है कि आप लॉर्ड स्मार्ट सिटी को ऑन ग्राउंड विज़िट करें, आपको पता चलेगा इंस्टॉलमेंट प्लान वाले जो टाउन्स होते हैं उनसे ये टाउन कितना आगे जा रहा है। तो डेवलपमेंट्स के बारे में 20 पॉइंट्स थे जिनकी 2 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हुई हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो प्राइस अपडेट के रिलेटेड भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियोस बनाएंगे, वो भी अपलोड करेंगे। उसके लिए लाजमी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखनी है जिसमें हमने इसकी डेवलपमेंट के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, 2 वीडियोस में 10-10 करके हमने पॉइंट डिस्कस किए थे, तो उनकी 2 विंडोज़ ये आपको नज़र आ रही हैं, आप किसी पे भी क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो प्रॉपर्टी ट्रैफिक का आइकॉन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें। थैंक यू।